सांग मैंने गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आपण मैंने केमिति अच्छंती आशा करूँ आपण मैंने बहुत भलरे थे। तो चलतु देखा आम छुआ ए कौन कर देखु सांग मैंने आम छुआ ए रेडी स्कूल जीव ना बाबा शीत लगुच कहीं मत शीत लगुनि और सांग मैंने गुड मॉर्निंग कह दियो गुड मॉर्निंग सी हे निदर उठी कही पार ना ठीक से गला हाउ चलतु से स्कूल जीव आसिले ता सहित कथा हवा आउंती जे जाइंती एत आसुँच पूजा सरीगला मोर आउ केत पूजा सारे जाइंती ठेंगा बाड़ी केते रोग नहीं जाइंती पलैल ना फूल तो नहीं हाउ जहाँ मिलुछु सेतिक नहीं आसु ना छुआ देखी केते फूल पाइछ हलदिया दीटा तीनटा ना ना दीटा अछि बढ़िया हिची आ मंदार फूल अछि माने ए मंदार भी अछि मंदार भी अछि नाली मंदार गेला बारसले स्कूल जीव देखला को नानी फूल नहीं आसना काली जे सुनी जे आप मगर गोदुची आम गेला जुआर होता नानी को से ना कि लास्ट रो जुआर हो तो देखते सांग मैंने आम छुआर सांग मैंने आसीगले से स्कूल बाहरी जाऊँगी रेडी हो गला पूरा बसे नहीं पुणी मझे बसी जाऊँ सी बदमाश तो सांग मैंने देखते आमर केते सुंदर गला फूल फुटी बहुत सुंदर देखा फास्ट छोट छोट होता है बड़ बड़ हो बहुत बड़ बड़ हो बहुत सुंदर देखा आपण मानू केमती देखा मत तो बहुत सुंदर देखा वाओ बहुत गुड़ा भी फुटी आमर सेबती फूल फुटी आपण मैंने जानी ना सेबती फूल बोली तो कहतु आपण मैंने कौन भावुं सेबती ना आउ कौन बहुत सुंदर देखा आम आड़े तो सेबती फूल बोली कहते आपण आड़े कौन कहते कहले देखु सांग मैंने आम नानी तुमको बड़ शीत ना शीत नहीं कहीं घूरी बुलच कहीं कहीं घूरी बुलच शीत नहीं शीत नहीं घुरी बुलना शीत नहीं आउ तुम आज किसी पिया पी है नहीं ना वो पीबे गेटी किस पीब जूस कि जूस बेटी ताने चलतु पी नवा देखु सांग मैंने आम नानी मत सब ताटियार दिखती कि मुझे ग्लास दूँ पुणी काच ग्लास नियो आज टेस्ट बढ़िया पूरा टेस्टी तुम कि एकुटिया पीब ना मु पीउनु दौना मत एक से बदला सुचले आ मु देवी सी मत देवेनि हेगला ताने चलो पी नवा चीयर्स भांगी जाऊ गिलास मत आज कहीं एत मीठा नाउजु जेहेतु मु बने मीठा नागे सी बने खटा नागे एटा आमला कम ही आमला नाई सरी अल्प थिला पकई मीठा लग चीनी भी आज मु जूस बने सी बने चा चलो 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 चा बनवा चलो नानी चा पीबनी पीबा आमर व्यस्त रही कि तरकारी हम घाट पालंग शाग हो चाटा नहीं ठंडा हो गला पियो पियो चा पियो झुरी चा पकेब ना पका 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 धीरे पका तू नहीं ना बिस्कुट नबा बात गुबाता खाइना हजम हम चलो मैंने चा पी नबा है सब पी दियो चा पी सारी पालंग शाग घाट पालंग शाग घाट करेंगे भुजा खाई नवा चलो देखु सांग मैंने आम नानी भी पालंग घाट रेडी कर दौरान तो चलतु सी रेडी करूँ आम खाइबा कहीं से पालंग घाट गरम गरम करके देवे आम खाईदे बहुत सुंदर टेस्टी लगे सांग मैंने देखु आमर ये शाग घाट होती आलुदम होती पियाज आउ ये
ଭୁଜା ଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ଦିଦି। ଆଉ ଇଏ ତ ପୁରା ଦୁଇ ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅନଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ, ଏତେ ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଲୋ ବାବା। ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖ ଏଠି କିସ ହଉଛୁ। ଏ ପାଗଳି 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 ତୁ ପାଗଳି ନା, ତୁ ପାଗିଲି ନା, ହଁ ନା। ହଉ ଚାଲ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ବି ଭୋକ। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖାଇସାରିକି ଏବେ ଆମର ନାନୀ ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ହବ ଦିପରିକା ପାଇଁ। ନାନୀ କି ତରକାରୀ ହବ? ଭଜା ହବ। ବିନ୍ସ, ଗାଜର, ଆଳୁ, ଫୁଲକୋବି ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଭଜା କରାଯିବ। ଡାଲି ହବ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହବ। ଓହୋ, ହଉ। ମୁଁ ବି ଡାଲି ବସେଇ ଦେଇଛି ସେଠି ଗ୍ୟାସ୍ର। ଆଉ ନାନୀ ଆମର ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି, ଭଜା କରିଦେବା। ଆଉ ଆଳୁ ବି ସିଝା ହେଇଯାଇଛି। ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି, ଭର୍ତ୍ତା ହବ, ଆଉ ଭଜା ହବ, ଡାଲି ହବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦିପହରେ ଖାଇବା ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଛେ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ବସିଗଲୁ ଏବେ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନାନୀ ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ, ସେ ଆଗେ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଚାଲ ଭାତ ଖାଇନେବା। ତ ଆଉ କିଏ ଖାଇବେ ଆମ ସହିତ, ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା। ତ ଆମେ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ, ଲୁଗା ଧୋଇକି। ନାନୀ ଆମର ପପକର୍ନ ଖାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରତେ ସରସ୍ୱତୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ନାନୀ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆଙ୍କର କେତେ ଦିନ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଉଛୁ, ଆମର କେତେ ଦିନ ହୁଏ? ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଠାକୁର ଟିକେ ଅଧିକା ଦିନ ରହିଛନ୍ତି, 8 ଦିନ ରହିଛନ୍ତି। ନହେଲେ 5 ଦିନ 4 ଦିନର ଭସାଣି କରିଦିଆଯାଏ। ଆଗରୁ ରହୁଥିଲେ ବେଶୀ ଦିନ, ଏବେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତ ସମୟ ଅଭାବ। ଆଜି 6 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଆଳତୀ। ଆଜି 7 ଦିନ। ଆଜି 6 ଦିନ ନା 7 ଦିନ? 7 ଦିନ। ଠିକ୍, 7 କାଲିକି ଦିନ। 8। ହଁ ହଁ, 7 ଦିନ। ଆଜି 7 ଦିନ, କାଲିକି 8 ଦିନ। ଆଜି ଆଳତୀ ତ ନିହାତି କରତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ, ଆଳତୀ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆଉ। ପପକର୍ନଟା କାଲି ମୀନା ବଜାରରୁ ଆସିଥିଲା, ନେଇକି ନିଜେ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଖାଉଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇଦିଅ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଯିବା ଆଳତୀ କରତେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଷ୍ଟ ଆଳତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ହଁ, ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।